बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाग आवरीदनो वालों ता स्वीट सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम आपके लिए कुछ आसान लफ्ज़ लेकर आए हैं जो इंग्लिश के लेटर के से हैं, जिनकी हम उर्दू, इंग्लिश और पश्तो सीखेंगे। वीडियो के आखिर में आपके साथ बहुत खूबसूरत बात भी शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें और मज़ेदार बातें और अकल के मुहावरे भी शामिल करते हैं हम हर वीडियो में। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है के से है, वो है की। की का मतलब है चाबी, KEY, की। जी, की को या चाबी को पश्तो में क्या बोलेंगे? दा यो चाबीरा तायो चाबी दा, ये एक चाबी है। जी, दे सारा दे सारा इससे कुलप खलसऊ खलासाऊ, दे सारा क्लब कुलप खलासा। खलसऊ दे सारा का मतलब हुआ इससे, क्लब का कहते हैं ताले को, तो क्लब खलासाऊ खुलता है, खोलते हैं। खोलते हैं। तो ये हुआ चाबी, इससे हम ताला खोलते हैं। दा यो चाबीरा दे सारा कुलप खलसऊ तायो चाबी दा, ये एक चाबी है। दा सारा क्लब खलासाऊ, दे सारा कुलप खलसऊ दे सारा क्लब खलासाऊ। ठीक है, जो लफ्ज़ यूज़ हुआ वो खलासाऊ का मतलब हुआ खोलते हैं, लेकिन उर्दू और अरबी में भी लफ्ज़ खलास है, जिसका मतलब तो है ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना, लेकिन पश्तो में इसका मतलब हुआ खोलते हैं। ठीक। और क्लिप हम बोलते हैं, जो उर्दू में तो पिन है जिससे हम कागज़ जोड़ते हैं, लेकिन पश्तो में क्लप हो गया, तो क्लप का मतलब ताला हो गया। ठीक जी, अगला लफ्ज़ है के से किक, KICK। इसका मतलब है ठोकर करना या हिट करना, जैसा कि आप स्पोर्ट्स में फुटबॉल को किक लगाते हैं। तो पश्तो में कोई लफ्ज़ है ठोकर लगाने का? पश्तो में कहते हैं दा यो बालदा दायो बालदा, दे ये एक तमु बॉल है। खे सारा शाट विरकाऊ देता मुंह, खे सारा पाँव से खे खे मतलब सारा शाट विरकाऊ। शॉर्ट वीर का वो। ये एक यानी फुटबॉल है, इसको हम पाँव से किक मारते हैं। किक मारते हैं। दे सारा इससे, आगे पश्तो शाट विरकाऊ शॉर्ट वीर का वो, शाट मारते हैं। शॉर्ट मारते हैं। ठीक है जी, अगला लफ्ज़ है किड, KID, किड। किड का मतलब है बच्चा। तो पश्तो में किड को क्या बोलेंगे? पश्तो में इसको कहते हैं दा यो बच्चा दे, यो बच्चा है, ठीक है। दा यो माशूम दे। दा ये है, यो एक मासूम दे, बस। अच्छा, तो आपने जो मासूम है उर्दू में, उसको पश्तो में माशूम शीन के साथ बोलते हैं। माशूम और बच्चा को बच्चा, पश्तो का लहजा आपने लिया ना, लफ्ज़ उर्दू वाला ही है। ठीक जी, अगला लफ्ज़ है काइंड, KIND। काइंड के दो मतलब हैं। एक मतलब है मेहरबान, नेक, और दूसरा मतलब है किस्म, यानी कितनी किस्म की दालें हैं तो हम काइंड बोलेंगे। पश्तो में मेहरबान को क्या बोलेंगे या नेक को? मेहरबान को कहेंगे दा साढ़े खुडेर मेहरबान दे। अच्छा, सखी दे यानी बहुत मेहरबान भी है। दा सड़ा, ये आदमी ढेर बहुत मेहरबान दे, मेहरबान की नहीं मेहरबानी है। हाँ, हाँ मेहरबान दे। ठीक है। और सखीम दे सखीम दे, यानी खुले दिल का भी मालिक है। ठीक है। और जो किस्म है उसकी पश्तो है कोई? दा यो दा किस्म किस्म शयूना दी, तो किस्म किस्म यानी वही किस्म किस्म की शयूना चीजें हैं। शय की जमा है पश्तो में शयूना। ठीक है, दा किस्म किस्म शयूना दी। ठीक। अगला लफ्ज़ है किंग, KING, किंग। किंग का मतलब है बादशाह। जी, बादशाह की कोई पश्तो है क्या? बादशाह की या पश्तो में भी बादशाह होता है क्या? बादशाह उर्दू पश्तो दोनों में बादशाह कहते हैं। ठीक है, दा बादशाह दे। ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या सदर क्या कहते हैं वो बादशाह को? जी, वो जमहूरी निज़ाम में ऐसे है, लेकिन ये शाही निज़ाम में बादशाह और मलका होते हैं। लेकिन आजकल तो वो जो होटलों पे भी वो काम करने वाले बच्चे या वो मुलाजिम होते हैं, उनको भी आवाज़ लगा देते हैं, ओए बादशाह चाय फड़ा दे। हाँ, तो वो वालिदैन प्यार से अच्छा, बादशाह नाम रख देते हैं, हालांकि वो बेचारे
بچے ہوتے ہیں. ٹھیک. ہاں لیکن اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بھی پیارا لگتا ہے. پیارا لگتا ہے پیارا بادشاہ لگتا ہے. نام. اچھا. مزاح میں بھی ایک دوسرے کو او بادشاہ ادھر اچھا. آ. سم ٹائم تو اس کو بھی کہتے ہیں جو لاپرواہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ ادھر آ، ہاں جو بالکل سنتا نہیں ہے سنتا بات. یہ تو بادشاہ ہے. ہاں. یہ تو بادشاہ کوئی کام نہیں لاپرواہ. کرتا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں. چلیے چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف. اگلا لفظ ہے کچن. KITCHEN. اس میں ٹی سائلنٹ ہے اور اس کو کچن کو اردو میں باورچی خانہ بولتے ہیں، لیکن اردو میں بھی کچن بولتے ہیں ہم لوگ. تو پشتو میں باورچی خانے کی کوئی پشتو میں کہتے ہیں دا یو بورچی خانہ دے. اچھا باورچی خانہ ہی بولا. ہاں بورچی خانہ دے. ٹھیک ہے. دے کے منہ پخون کو. دے کے منہ. اس میں پخاوند. ہاں اس میں ہم ہم. پکاتے اچھا ہیں. منہ کا مطلب ہم ہے. ہاں منہ پخاؤ. ٹھیک ہے. منہ پخاؤ. ہاں ہم پکاتے ہیں. پکاتے ہیں. ٹھیک ہے. دے کے اس میں ہاں منہ ہم پخاؤ. یعنی کوکنگ کرتے ہیں کوکنگ کرتے ہیں. بورچی خانے میں. ہم ٹھیک. بورچی خانے کے اندر ہم کوکنگ کرتے ہیں. جی جی. اگلا لفظ ہے نو. اس میں کے سائلنٹ ہے. KNOW. نو. اس کا مطلب ہے جاننا یا سمجھنا. کہ سمجھ آ گئی. ناؤ آئی نو. کہ سمجھ آ گئی. آئی نو. جی سمجھنے کی یا جاننے کی پشتو کچھ ہے کیا؟ اس میں ہے کہ ز پوئے گما. ز پوئے گما. اچھا اچھا. میں سمجھتا ہوں. پوئے گما سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے سمجھ آ گئی. ماتا پتہ وہ لگی دا. ماتا پتا وہ لگی دا. ہاں مجھے پتہ لگ گیا. اور ٹھیک ہے. ز پویا شما. میں سمجھ گئی. ز پویا شم. شما. شمع. ز پویا شما. ز پویا شمع. میں سمجھ گئی ہوں. میں سمجھ گئی ہوں. اور میں سمجھ گیا ہوں. ز پوئے شم. ز پوئے شم. ٹھیک ہے. شم اور شمع سے مذکر اور مؤنث بنا. شم مذکر کے لیے آدمی کے لیے اور شمع عورت کے لیے. ٹھیک. وہ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا جی کنگ. ہاں اس سے مجھے ایک بات یاد آئی. جی جی. کہ کہتے ہیں کہ اندھا ڑوند پخپل کور اپنے گھر پہ خپوئی کی بہتر سمجھتا ہے. نہ کے بار نہ راشی سترگور. ٹھیک. نہ کے بار سے آ جائے آنکھوں والا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک نابینا کو پتا ہوتا ہے کہ میرا دیا کہاں ہے، ماچس کہاں ہے، یا اب کہہ لو تو بٹن کہاں ہے، لائٹ بٹن کہاں ہے. یہ وہ تو باہر سے کوئی آ جائے کہ اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی چیزیں کہاں کہاں پڑی ہیں. تو میں ایک بار پھر اس کو بیان کر دوں کہ اندھا اپنے گھر کو بہتر سمجھتا ہے، نہ کہ کوئی باہر سے آنکھوں والا. سترگور. سترگور آنکھوں والا. تو رند ہوا اندھا. پخپل کور اپنے گھر. بالکل. خواہ کوئی کی اچھا سمجھتا ہے. اچھا سمجھتا ہے. نہ کے بار نہ کے باہر. راشی. نہ راشی آنے والا. راشی رش 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 راشی سترگور. راشی سترگور. باہر سے آنکھوں والا. آنکھوں والا. سترگور آنکھوں والا. راشی آنے والا. ٹھیک ہے. نہ کہ باہر نہ راشی سترگور. نہ کہ باہر سے آنکھوں والا. ٹھیک. کہ وہ اندھا اپنے گھر کو بہتر سمجھتا ہے. ایسے ہی ہے کہ انسان پوری دنیا میں پھیر لے لیکن آخر آرام اس کو اپنے گھر میں ہی ملتا ہے. تو وہ اپنے گھر میں ہی بادشاہ ہے. اگر وہ دنیا میں ہے، باہر ہے، گھر سے باہر ہے، تو وہ ایک مسافر ہے. یعنی اپنے لیے وہ بادشاہ ہے. اپنے گھر میں جی. بادشاہوں کی طرح اپنے گھر میں وہ رہتا ہے. چاہے وہ باہر 5 اسٹار ہوٹلز میں کیوں نہ رہ لے، دنیا کیوں نہ پھر لے، لیکن جو سکون اس کو اپنے گھر میں ملے گا وہ باہر دنیا میں کہیں نہیں ملتا. تو انسان اپنے گھر میں بادشاہ ہے. اپنی جھونپڑ پٹی ہو یا گھر ہو یا جو بھی ہو، بنگلہ ہو، تو وہ اس کے لیے محل ہوتا ہے. محل ہے. اپنا ہی گھر اپنا محل. اپنا گھر اپنا ہوتا ہے اور محل کی طرح ہوتا تو ہے. اس کو پشتو میں کیسے بیان کریں گے اس بات کو؟ سڑا یعنی آدمی پخپل کور کے بادشاہ بھی. پخپل کور اپنے گھر میں بادشاہ بھی. ہاں بادشاہ ہے. ہاں. اور بار یو مسافر بھی. بار یو مسافر بھی.
हाँ, बाहर एक मुसाफिर की तरह उसकी लाइफ होती है। कोरना अलावा आगा मुसाफिर। कोर ना, कोर घर को बोला, इलावा घर के अलावा, आगा वो, मुसाफिर भी मुसाफिर है। ठीक है। यानी मुसाफिर की तरह फिरता है, बाहर एक महल में भी रहता हो, 5 स्टार में भी, उसको वो सुकून नहीं होता जो हर इंसान को अपने अपने घर घर में में होता है। अपनी फैमिली के आज़ादी, साथ। सुकून, जी, आराम। आराम हाँ, सब, और अपनी फैमिली के साथ भी। फैमिली के साथ भी, बिल्कुल। चलिए अभी आपसे इजाज़त लेते हैं। हमने बड़े अच्छे लफ्ज़ पढ़े जो लेटर के साथ शुरू हुए, पढ़े भी और सीखे भी। सीखे भी, पश्तो भी, उर्दू और इंग्लिश हम्म, भी। और बहुत खूबसूरत बात भी हमने की कि दुनिया में इंसान मुसाफिर है लेकिन अपने घर में ही बादशाह है। इस बात के साथ आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। आप सब देखने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब आप, आपसे इजाजत हाँ, चाहते हैं, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली अगली वीडियो वीडियो में। में। तब तक के लिए इजाज़त आपसे। आपसे इजाजत चाहते हैं हमारी तरफ से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।